بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ افیئرز ود شیخ یونس اور میں ہوں نایاب بدر. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار شیخ یونس صاحب. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی سر, تھینک یو. اور سر سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو آج کے ٹاپکس بتاتے چلیں. ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے ایک بار پھر جنگی کشیدگی میں آ چکا ہے, جہاں پر لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل کے 24 ٹینک جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں. یمن میں حوثیوں کا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے اعلان جنگ بھی ہو چکا ہے. ان موضوعات پر بات کریں گے. شیخ صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے, جو کہ ڈیفنس انالسٹ بھی ہیں. سر یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے کہ ابھی ایران, اسرائیل اور امریکہ کی جو ہے جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اب نئی انٹری ہو گئی ہے. لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل کے 24 ٹینک تباہ کر دیے ہیں, انہوں نے بھی دھاوا بول دیا ہے, اعلان جنگ کر دیا ہے. تو آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ نیاب جی. اچھا, جو اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے امریکہ, اسرائیل اور ایران جنگ کی, جی, یہ ایک بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. کل تک ہم نے دیکھا تھا جس طریقے سے ایران اسرائیل کے خلاف برسر پیکار تھا اور جس طرح ایران ڈٹ کر امریکہ کا مقابلہ کر رہا تھا, جی, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایران کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کی جو انٹری ہوئی تھی کچھ دن پہلے, جی, وہ بڑے افیکٹو انداز میں جس طریقے سے حزب اللہ نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کیے. جی, اور جو پچھلی رات کی نیاب میں آپ کو بات بتاؤں, جو ان کے جو بڑے معتبر جو اخبار ہیں, جی, نیو یارک ٹائمز اور جیروسلم پوسٹ, جو ان کی جو سرخیاں تھی آج کی, جو اس میں جو کالم لکھے گئے تھے, جو انہوں نے نشاندہی کی ہے, اس کے مطابق حزب اللہ نے جو اسرائیل کے کل رات سے لے کے اب تک 24 ٹینک جو ہے نا وہ ان کو ختم کر دیے ہیں, ان کو تباہ کر دیا ہے. اب اس موجودہ کنڈیشن میں جس طریقے سے شمالی اسرائیل کے ہم نے پچھلے ایک پریس کانفرنس کے دوران جو شمالی اسرائیل کے جو علاقے کے جو ایک میئر تھے, انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی, جس طریقے سے انہوں نے آگے لوگوں کو بتایا کہ جس طریقے سے حزب اللہ اسرائیل کے اندر تباہی مچا رہا ہے, جس طریقے سے اسرائیلی جو ہے نا لوگ مارے جا رہے ہیں, وہ بالکل جو ہے نا بڑے واضح طور پہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ حزب اللہ اس جنگ میں بڑے اچھے طریقے سے انٹری کر چکا ہے. اب اس کے ساتھ ہم نے آج کی جو موجودہ صورتحال ہم نے دیکھی ہے, جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو یمن کے جو حوثی ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا اعلان کر دیا ہے, اور آج انہوں نے پہلا میزائل اسرائیل کی جو ان کی جو اٹامک سائٹس ہیں, جو نیوکلیر سائٹس ہیں, ان کے اوپر انہوں نے پہلا میزائل آج داغا ہے. جی بریگیڈ صاحب سے ذرا پوچھیں. بریگیڈیئر صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ, بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر یہ بتائیے گا, جس طریقے سے امریکہ, اسرائیل اور ایران کی جنگ میں حزب اللہ کے بعد یمن کے حوثیوں کی جو ہے آپ نے دیکھا کہ انٹری ہوئی ہے, انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. حوثیوں کی انٹری کے بعد آپ اسرائیل کی پوزیشن کو, اس کی موجودہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کی وجہ سے؟ سر میں یہ پوچھ رہی تھی آپ سے کہ جس طریقے سے امریکہ, اسرائیل اور ایران جنگ میں حزب اللہ کے بعد یمن کے حوثیوں نے اٹیک کر دیا ہے اسرائیل پر, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حوثیوں کی انٹری کے بعد اسرائیل کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ جی سر. اصل میں اس وقت جو جنگ ہے وہ 3-4 فرنٹ پر شروع ہو گئی ہے. ایک تو ایک سب سے پہلی بات جو نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس جنگ کو روکا ہے, لیکن اس ساتھ ساتھ اس نے اسرائیل کو یہ نہیں بتایا کہ آپ کے بھی چیز روک لیا. تو آپ ایک طرف یہ سمجھیں کہ اگر اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے گا وہ بنیادی طور پہ ہو رہا امریکہ کی طرف سے ہو رہا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. جی. اب ایک تو یہ چیز ہے جو آپ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو آپ دیکھ رہے ہیں انڈیکیشن, جو سیریس انڈیکیشن ہیں, وہ یہ ہے کہ اپنا جو وال اسٹریٹ جرنل بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران, امریکہ نے کوئی اپنے دستے جو ہیں فریش وہ موو کرائے ہیں, سیکنڈ ایئر بانڈ مرین یونٹس ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ ٹینک اور 250 کے دستے ہیں. اب یہ جو دستے موو کرتے ہیں ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی گراؤنڈ اسالٹ کرنا چاہتے ہیں. ادروائز تو ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جہاں تک امریکن بیسز تھے قطر میں اور باقی جگہوں پہ, وہ امریکہ نے خالی کرا دیے ہیں اور ان لوگوں کو وہاں سے شفٹ کر دیا ہے. اب اگر وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس میں آپ یاد دیکھیے گا کہ خرج آئی لینڈ ہے, اس کے ساتھ 2 اور آئی لینڈ ہے, ایک ابو موسیٰ آئی لینڈ ہے اور ایک لارا آئی لینڈ ہے. یہ 3 آئی لینڈ ہیں
जो कोई 500 किलोमीटर है स्टेट ऑफ हॉर्मज से, और बिल्कुल ईरान की जो कोस्ट लाइन है उससे आगे जाके ये आते हैं। तो और वो ईरान का बहुत बड़ा ऑयल का जखीरा वहाँ है जहाँ से ऑयल निकलता है और जाता है। एक तो ये इंडिकेशन पे नजर रख रहे हैं कि किस तरह डेवलप होती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रेरी उस चीज के कॉन्ट्रेरी है जो चीज अमेरिकन या वो इनिशिएटिव जो पाकिस्तान अमल लाने के लिए लेके चलता है। दूसरी चीज है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो मिसाइल का तबादला हो रहा है, जिसमें क्लस्टर मिसाइल भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, और कल आपको पता है इसराइल ने जो मिसाइल फायर की हैं वो तेहरान के ऊपर आए हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी के नजदीक भी पर शॉक इफेक्ट भी किया है, उस पर पाकिस्तान ने एक रिजॉइंडर भी भेजा है। एक वो चीज है। दूसरी चीज है कि जो हिजबुल्लाह है उसने सदरन इसराइल में और उनके बहुत सारे ऐसे शहर हैं जिससे समझे कि उनको बिल्कुल उन्होंने मदियामेट कर दिया है, और साथ साथ उनकी यूनिट थी जिसने लेबनान के अंदर हमला किया था, जन्नत से शॉट वो गायब है, वो बिल्कुल किधर गई है इजरायली यूनिट है, उसको भी हमास ने पकड़ा है। उसके साथ साथ जो उनकी मिलिट्री म्यूनिशन को, उसके साथ अभी हौथियों ने भी अटैक किया है, मिसाइल अटैक किए हैं इसराइल के ऊपर। तो इस सिचुएशन के अंदर जहाँ हम खड़े हैं उसमें आप बुनियादी तौर पे जो जंग का स्कोप है उसको बढ़ते देख रहे हैं, और वो जंग का स्कोप जो है वो ईरान की तरफ से भी बढ़ रहा है, ईरान की प्रॉपर्टीज की तरफ से भी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ वो अमेरिका से जो है या इजराइल से जो है वो भी बढ़ रहा है। अब इसके अंदर जो कंसर्न है वो बहुत खलीजी ममालिक का बहुत सीरियस कंसर्न आ रहा है, और उसमें मैं यूएई की जो प्रेसिडेंशियल एडवाइजर है अनवर खरगोश, उनका कल उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है और उन्होंने अमेरिकन को एड्रेस भी किया है, जिसमें वो एक फियर रेज कर रहे हैं कि तेहरान अगर ये वो जो बातचीत के हमारे से तेहरान अगर एक सेंट्रल थ्रेट के तौर पे गल्फ की पॉलिटिक्स को शेप करेगा तो वो जो है वो हमको ये मजबूर करेगा कि हम यूनाइटेड स्टेट के साथ यूएई जो है वो और सीरियस और ब्रॉडन सिक्योरिटी अलाइनमेंट करे, बावजूद इसके कि अमेरिकन उसकी सिक्योरिटी गारंटी नहीं कर सके। लेकिन वहां पे ये सोच पाई जा रही है कि हम दोबारा अमेरिका को दोबारा इन्वाइट करेंगे वॉर फिनिश, और उसके साथ साथ गल्फ के ऊपर सऊदी बेस गल्फ के रिसर्च सेंटर के अहदेदार हैं अब्दुल अजीज सागर, उन्होंने कहा कि जी कोई भी अग्रीमेंट हुआ इस यहाँ पे अपना ईरान के साथ अमेरिका का, तो वो ऐसा एग्रीमेंट हो जो बुनियादी तौर पे गल्फ की सिक्योरिटी को गारंटी करे। मीनिंग देयर बाय कि वो एक तरह से अमेरिकन को ही मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप तेहरान के साथ मुज़ाकरात न करें, और अगर मुज़ाकरात कर दें तो अपनी कॉस्ट ऑफ यूएई और हमारे। तो ये बड़ी एक सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर मुझे लगता है वॉर का स्कोप है वो कर्टेल नहीं होगा। कर्टेल इसलिए नहीं होगा कि जब आप मिलिट्री मनूवर्स करते हैं तो उसमें आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं। अब वो डिस्प्लेसमेंट किनकी होती है कि जैसे ईरान और इजराइल की मिसाइल वॉर चलती है तो मिसाइल जो है वो उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ईरान ने पहले ही बता दिया है कि हम अब डिफेंसिव स्ट्रैटेजी से ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की जा रहे हैं। अब ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? उसका मतलब मेरी नजर में ये है कि तो उन्होंने नेवल अपने अगर कोई स्टेट ऑफ हॉर्मज में या इस तरह कोई हमला हुआ तो उन्होंने जो अपने नेवल एसेट्स हैं जो उन्होंने अंडरग्राउंड रखे हुए हैं, अंडर वाटर रखे हुए हैं, और वहाँ पे एक बड़ी अपना ग्रीन क्लास सबमरीन है जो सोनर अपना अलाइनमेंट होती है और जो रडार होते हैं सोनर रडार से डिटेक्टिंग होती है, वो उन्होंने बिल्कुल डीप इनटू दी स्टेट के अंदर रखी हुई है। उसके साथ साथ एंटीशिप मिसाइल वहाँ पे मौजूद है। तो अगर अमेरिका को ऐसी बात करने की कोशिश करेगा वो ये फायर करेंगे तो आप पता है वॉर का स्कोप और बढ़ जाएगा, और उसके साथ साथ किसी भी तरीके से अगर वो ग्राउंड ऑफेंसिव करते हैं तो वॉर का स्कोप और बढ़ जाता है। तो इस चीज में मुझे लगता ये है कि ये जो अमेरिका ने अभी जैसे मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट अप्रोच से लगता है कि शायद अमेरिका ने जो ऑपरेशन पास दिया, लेकिन इस चीज को अगर आपने यहाँ पे मैयत करना है तो इसको डिफीट करने के लिए फिर आपको अमेरिका की इंटरनल सिचुएशन देखनी पड़ेगी, और अमेरिका के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है वो ट्रम्प के खिलाफ है। तो उसके अंदर अच्छा बगेट साहब आपकी बात करती है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से ट्रंप ने पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया, उसके बाद उनकी तरफ से 5 दिन का टाइम दिया गया, उसके बाद फिर उसको 10 दिन का टाइम दिया गया। अब जो कल की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताऊं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये एक खबर ब्रेक की है कि 10,000 ट्रूप्स ईरान भेजे जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उनकी एक 82nd
एयरबोर्न डिवीज़न है जो बूट्स ऑन ग्राउंड करने के लिए जो ईरान में भेजी जा रही है। उसके बाद पेंटागन ने कल एक जो है ना वो स्टेटमेंट दी थी कि हम 3000 ट्रूप्स जो हैं मिडल ईस्ट में भेज रहे हैं। तो बघेल साहब ये जो एक दोहरा म्यार है अमेरिका का, उसके साथ साथ हमने लास्ट नाइट में ये भी देखा जिस तरीके से कल उनकी स्टील मिल के ऊपर इसराइल ने अटैक किया और दूसरे जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उस पर अटैक किया गया, और उसके बाद एक इसराइल की स्टेटमेंट भी आती है, वो ये कहते हैं कि ये जो हमने अटैक किया है ये अमेरिका की रजामंदी से किया है। आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? क्या अमेरिका जो जिस तरीके से पहले ईरान को धोखा दे चुका है, जिस तरीके से पहले इन्होंने ईरान को मुज़ाकरात की आड़ में लाकर आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया था, क्या यहाँ आपको कोई ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कि ईरान को दोबारा धोखा दिया जा रहा है? देखिए, मैं इससे पहले जो आपसे जिक्र कर रहा था वही जिक्र कर रहा था जिसको आप रिपीट कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जो है वो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रूप्स कर रहा है, और उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी, उसको डिप्लोमेट ने और बाकी सारी अखबारों ने भी रिपोर्ट किया है, और उसको खुद अमेरिकन ने भी कहा कि हम फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रूप्स कर रहे हैं। तो मैं यही तो आपसे आज कर रहा था कि एक तरफ वो फॉरवर्ड ये चीजें हो रही है, दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। और तो हकीकत है कि इससे पहले ईरान में अमेरिका ने ईरान की, ये तो बहुत दफा की बात हो रही है, रिपीटेडली यही बात हो रही है, टाइम ही लगे। वो तो माजी हो गया ना, उसको तो वो माजी के उसमें उनको धोखा दिया। अब तो हम फ्रेश जो डेवलपमेंट्स हैं उनको देखेंगे कि इस आज की तारीख के कौन सी डेवलपमेंट है और कौन सी डेवलपमेंट ऐसी है जो इस वॉर को इफेक्ट कर रही है। और वो डेवलपमेंट्स है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि वो अमन के हिसाब से जब होते हैं उसके ऊपर जो इंटरनल प्रेशर ट्रंप पे आ रहा है, और कल उन्होंने ये किया है अमेरिकन ने कि 160 बिलियन का अपना पेंटागन ने पेंशन मांगा था कांग्रेस से और फाइनेंसिंग दी ईरान वॉर। उसके ऊपर कांग्रेस ने उसको उससे नहीं हुआ, इवन जो रिपब्लिकन्स थे उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया। अब जब वो नहीं हुआ तो जो पैसे अमेरिकन ने जमा की यूक्रेन वॉर के लिए, जो नेटो कंट्री को पैसे दिए थे यूक्रेन की वॉर को फंड करने के लिए, वो जो थे वो कोई 700 से 800 मिलियन डॉलर थे। अब उन्होंने उसको रीबूट कर दिया है फॉर दी वॉर अगेंस्ट इजराइल, फॉर दी वॉर अगेंस्ट ईरान। तो इसका ये मतलब है कि जो ग्राउंड पे जो चीजें हैं वो ये नजर आ रही है कि अमेरिकन जो है बजाय इसके कि वो सीरियस हो, उसकी पेंटागन मिलिट्री पर्सन सीरियस हो टुवर्ड्स द नेगोशिएशन, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ट्रूप्स की फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट करें। और उसके साथ सेकंड एयरबोर्न डिवीजन वो सारा नहीं आ रहा, सेकंड एयरबोर्न डिवीजन की कुछ यूनिट्स आ रही है और कुछ 5000 पीपल की ट्रूप्स हैं और कुछ मरीन ट्रूप्स हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं। वो आएंगे तो देश पे आएंगे ना, वो अमेरिका से उड़ के या इंग्लैंड से उड़ के या दीपो गार्सिया से उड़ के आके तो हमला नहीं कर देंगे। एयरबोर्न डिवीजन का मतलब होता है कि वो बाई पैराशूट ड्रॉप हो किसी जगह और वहां जाके उतरिए, पहले तो वो अपना अब बेस किधर बनाएंगे। तो जब उनका बेस बनेगा तो उनकी टेंशन पता चलेगी वो किस तरफ जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड लेते हैं तो सबसे पहले उनको कहीं बेस बनाना पड़ेगा। क्या सऊदी अरब में बनाएंगे, क्या यूएई में बनाएंगे, क्या बहरीन में बनाएंगे, क्या कुवैत में बनाएंगे, क्या कतर में बनाएंगे, क्या ओमान में बनाएंगे। पहले तो ये चीज इंडिकेशन आएगी, वहां से उसकी टेंशन का पता चलेगा किस जगह जाके। तो अभी तो ये खबरें हैं, लेकिन उसके साथ साथ ट्रंप बार बार ये भी कह रहा है कि हम अमन चाहते हैं, और जैसे उसने एक्सटेंशन दी है 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, वो इसलिए है कि इंटरनल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। और वहाँ पे क्विंसी इंस्टीट्यूट का रिसेंट जो सर्वे हुआ था उसका रिपोर्ट क्या आई है कि 61% लोग हैं जो वॉर के खिलाफ हैं और 32% सपोर्ट करते हैं। तो बात ये है कि जिस दिन तक चीजें होगी और इंटरनल तरह प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है, क्योंकि ट्रंप को जो उसके अपने जो हार्ड लाइन व्हाइट वोटर्स थे वो भी जंग के खिलाफ हैं, और उसके साथ साथ जो नेटो कंट्रीज हैं वो इस वक्त ट्रंप के या अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए। उन्होंने जर्मनी ने क्या, जर्मनी में। अच्छा बघेल साहब, इस सारी मौजूदा सूरत हाल में जो 30 तारीख को इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसको आप क्या देखते हैं? वहाँ कोई हमें कोई ब्रेक थ्रू मिल सकता है? ये जो ब्रेक थ्रू हमें नहीं मिलेगा। ब्रेक थ्रू देना अमेरिका ने, ईरान ने। हमने सिर्फ वो प्रपोजल सामने रखी है जो ऑलरेडी हमने भेज दिए हैं। ईरान की प्रपोजल अमेरिकन को भेज दिया और अमेरिकन की प्रपोजल ईरान को भेज दी। अब वहाँ पे या तो ईरान की 2 चीजों को छोड़े या अमेरिका जो है 2-3 चीजों को छोड़े। ईरान की जो पहली एक बड़ी रेस्ट्रिक्शन जो है, पहली जो चीज है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि आप पहले हमें हमारा जो है वो आप जंग बंद करें
اور اگر آپ جنگ بند کریں گے تو پھر آگے جا کے ہم کوئی چیز آپ سے اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک جنگ بند نہیں ہوتی اس وقت تک ہم کوئی ڈیولپ. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی اٹیک کر رہا ہے اور اچھا بریگیڈ صاحب ہمیں ذرا تھوڑا سا مختصراً بتائیے گا اس جو مذاکرات کے بارے میں جو جے شنکر کا جو بیان آیا ہے اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں ذرا بریف کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو غلیظ زبان استعمال کی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کہ انڈیا کو ان مذاکرات سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انڈیا کو تکلیف ہے بیکاز انڈیا سائڈ لائن ہو گیا نا. انڈیا تو ہر جگہ کے وہ جو تھا نا نریندر مودی اس کی ڈپلومیسی کیا تھی ہے ہی ہا ہا, اور وہ آگے بھی ڈپلومیسی جا کے زبردستی لوگوں کو پڑھ لینا پھر کہنا کہ جی پوری دنیا ہماری دوست ہے. تو اب چونکہ ان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تو شاید ان کے پیٹ میں پل تو پڑیں گے. اور ان کے اوپر جے شنکر نے جو لفظ استعمال کیا مطلب شرم آنی چاہیے ان کو کہ جو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ڈپلومیٹک لینگویج میں ایسا کوئی لفظ ہوتا ہے تو وہ اس کو سوچنا چاہیے تو کہ کیا یہ اس پہ بات کرنے کی. تو وہ تو ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے لیکن وہ فرسٹریشن میٹر نہیں کرتی. اس لیے کہ جو رول پاکستان کو مل گیا ہے وہ پاکستان نے خود نہیں لیا. پاکستان نے کوشش تو کی تھی, ہم ایڈوائز کر رہے تھے گلف کنٹریز کو بھی کیا, ایران کو بھی کیا. اب آپ کو پتہ ہے ایران کو پاکستان نے یہ بھی انفارم کیا کہ آپ کے فلانے والے لیڈر جو ہیں وہ آن ٹارگیٹ ہے تو ان کو ذرا ان کا کیئر کرے. یہ انٹیلیجنس بھی جو پاکستان نے شیئر کی. اب یہ چیزیں جو اب تو اس پہ دیکھنا چاہیے. جی بالکل امریکہ کو دفاع کریں, اب اس چیز پہ دیکھیں جو چیز آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.